Hello, 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 hello. To all the precious people all over the world, welcome back to our channel, Precious Cats of Mama Kiss. Today's video is part 2 of the grooming time, cleaning time of our precious fur babies. This is Kin, huh? And this is their brush with steaming brush. Going to brush her. Just so many ticks. Okay. Ha? Muanda yung mga ticks, oh. Ay, tarongkin. Tarongkin. Nalasan rin yung bisyo. Naganakin, no? Mga amaw kin, no? Ginoo ko. Human ang ilahang kuan? Mga queen? Mana. Kilid. Sinsya na ha? Dili makuanan pirme. Ay, ginoo ko. Dili ka patyon, Ken. Rumingan ka, Ken. Ay, palabig ka, Ken. Mao gyud ninyo mga bisyo. Atimanon mo, magkuan mo, gara-gara mo. Tarong. Tabangan. Yun sa may ulo? May ulo. Done with the brushing. And her ears have some dirt as well. Ay. Roaming around, hiding anywhere. That's why it catches dirt. Tuo ka gwapa ka anak. No ako. Klaro ra ba kay mo nam ni sila tanan actually sila ray klaro kay puti. Now, muta, booger, and you need to be beautiful. Kin needs to be beautiful. You have blue eyes and you are bagra. Oh my goodness. Naga na. Next, we have to clean a little bit of the ear. Go. Ew. Then, on the left ear. Ew. Such an ew. Kin. Ew. Balik ka. Hindi sinisag ko. Pink time. Uy, kataas ng din po di ay.
Kinkin. Pagapa naman ta. Para magapa ikaw. Gaya, takapalitin yung klarong nail cutter. Oh, Kinkin. Di maginarte ay. Dugay na taaning bisyo ha. Agay. Rafa. Kinkin. Na, good girl na. This is Strike. Dagan ginigtik sa ani tungod sa iyang essential. O kada adlaw lang yun ni. Ay mo kuan ay bisag wa pa essential. Matarog mo sila pirmi. Tawa sus. Shake. Ito kay ka shake. Usapan yung napilit si mong ikog shake. Ito o kagapo ka? Di na magapoy. Nagagkuan. Nanahalo. Kamang kang rudyot kayo. This is one of their basic needs to be brushed. At least daily, supposedly. But we cannot do that. We have some other things to do. And there are 26 of them already. As of yesterday, we were able again to rescue another one. Now there are newly born 4. 30 all in all. Shake. Ito aning kwaon shake kay. Uy, kadaghan gud shake. Shake no. Bad ayon ni sila shake. Samot imong utok ani shake. Kalabad. Takilid. Dili magreklamo kay. Wa ka gipatay. Limpyuhan ka ay kung anaan ninyo. Pikas. Ayaw ko ana. Di ka kalingkawa sa mama kisus. Ginoo ko. Pinakatuig na pinag-ugay ninyo. Ano mo ko? Oh, dili lagi. Dili man na. Dili na. Di siya ganan. Ihayangon. Parihan sila ni ilang kaliwat. Kaliwat na nila. Kasi liog ra. Ngabad man na sila. Di na nato anaon, di makuha o daghang kayo o so Ginoo ko liog o. Sige. Ginoo ko. Patay na ni. Simong gimok na po na inig kauga. Hana gid siya. Ginoo ko. Belibo? Trapo. Trapo dundan sa di mo, hudaw. Noko. Lagot. Tikman. Limpyo ra shake para magapo si shake. Aday, noo ko. Mata. Wala tay wet wipes. Palit na ta wet wipes ha. Huwag ato dito standby sa ilang hugaw-hugawan na box. Ito nga box. Box ba?
Imong box. Akong box? Oo, ka na bang itong? Ibabaw. Hmm. Bago pa na siya napakuluhan di ay. Bago pa na pa. So, we have the oral. Watch out. Eng. Open. Uy, ginoko. Okay. Finish. Next. This is Uncle Healthy. 5 or 6 years old, Papa Lulan. 6 for 6 na. He was once a macho cat. Now, he is skin and bone because he got sick. Hiti. Luoy ni mo hiti eh. Tumbay blang hiti ha. Hiti. Hi. He is a very good boy. Hiti. And a cuddly one. Wants to sit on our lap all the time. Eti. Hi. Dito siya papalulan. Standby ikaw dito, Eti. Box. Basket. Standby ikaw dito, basket. Tulog. Ay, ship day ikaw. So, samok ikaw. Dili mo na samok. Mata naman siya. Hi, Eti. This part of his eye, it has a hole. We thought we will never be able to heal it, but it did. On our own way, we weren't able to bring him to the vet. Just did our best. Bye, Iti. Kilid, Iti, kilid. Kilid, Iti. Di naman yung pastilid. Kilid, Iti. Kilid lang. Kilid naman na. Pikas. Dali. Pikas. Liog. To wipe off the dirt on their ear. Eti. Oh, hugaw kayo, Eti, oh. Ano? Ito. Dali na ba kayo mawagtang? Hindi ni mo masunod. Lupad na yun. Hiti. Tarong hiti. Ewan ako nalimpyo itong dunggan ni Strike. Di mo ta eh. Mata iti mata. Muta niya. Ta iti. Na deep seated ay naraba na iti. Di chagi. Healthy. Behave. Udaw mo na imo ilong di man guna makagapo. Ito na sa initago. Udaw man. Hindi siya ganahan. He doesn't like the side of his mouth be touched. He's about to vomit.
Wala na. Ear. Yes, we've heard a lot of news about your success in the past years, as well as in the recent times. And of course, this is celebrated by our Cebuan, fellow Cebuanos, no, who are also here with us. So some of them are guests from California. Huh? Daw. This is fish. Our 25th for baby. Tay, kuan sa ni siya? Dasok sa ni siya balhibo. Buyag og po eh. Hello, happy watching. Also, happy watching to Ferdinand Alonso and Christopher Back part. Buyag. Biyang gamay nga ang putol nga ikog may pagawas. Ang babtail may pagawas. Fish fish. Kilid kilid fish fish kilid. Nagan sa ilang kamoto. Pikas pikas. Pikas. Wala na, wala pa. Nabot sa agtang, oh. Salbahis. Ano to, yun na raw? Huh? Sana to? These are the accumulated fur from brushing. You have to clean the ear as well. Oh, nagin na sila yung mga hugaw kay mamang may maunag saghid kung asa sila magsuot-suot. Hugaw yun. Mata. Mucus. Lagon sa kug mo. Lagon sa kug mo. Bagul ba mo daw, nagisipon sa siya. Dili wala, oy. Limpyuhan na gani, pwede. Cleaning the right ear. Sinuibi na. Huh? Sinuibi. Sige, 19. 19 minutes na. Uy, 19 na doon eh. Siya na yung last. Man sa part 3 na to. Cleaning the left ear. Dirty na yung mong ear. Nail clipping. Long nails. Kapag siya napakluhan. Napakluhan naman siya. Kusog mo tuboy mong koko. Hindi lagi magbadunbon na dibad. Lagi na magbadunbon. Wala man kaunsaag. Limpyuhan naman mo. Limpyuhan lang galing. Si fish. Antiil. Off. Fish. Good boy ikaw. Off. Good boy si fish. Good boy.
Good boy na si Fish. Oy, good boy. Ayaw ba? Fish. Dili pa si na. Good boy man, good boy. Good boy na Fish. Oy. Pala. Fish. Hindi na Fish. May na lang. Dalion, Mama Kiss, dalion. Wala na. Di pa makapwede sa ang ice. Eye drop. Kay, panay mo mata. Wala pa. Hindi. Eye drop. Other one. Finish. Gapon.